4 روز قبل در ناحیه‌های دیوشت شهرستان و مسجدهای کوه برف اول وارد بارشات برف پای خود به این منطقه ها پیامدها نیز آورده است. با گفته سردار ریاست کشاورزی ناحیه دیوشت کمال یوسفوف، دهه‌های متک و اوگوک از حساب بارشات زیاد برف و سرد آمدن هوا خسارات دیدند. هنوز برخی از عائله‌ها حاصل کارتوشکا و سبزی خود را جمع آوری نکردند. بارشات برف سنه‌های 9 اکتبر به قید گرفته شد. اهالی بودگی ها هست که اهالی به کشتگرگی ها سوراب دیدن هم منی کشتی کارتوشک شد دیگه نمودی زراعت ها همونه کنیسه رفته با امچیس یک جای دیده کاربری کرده کجا داری کرده ما با کشتی اساسی کارتوشک سبزی پیاز پمیدور پولیزی ها 19 گکتار زمین های اهالی اوچی که کارتوشکا سبزی و دیگر نمود پولیزی ها کشت شده بود ضرر دیدند. بنا به معلومات سردار مرکز آب و هوا سنجی ولایت سوخت، بارشات برف در منطقه مسجد کوه 0.2 سانتی متر، شهرستان 12 سانتی متر، دیوشش 2 سانتی متر و اسکندرکل 16 سانتی متر به قید گرفته شده است. майдони киш дар ноҳияҳои дивашеш ба 36350 гектар баробар буда, аз он 3861 гектар картошка ва 211 гектар сабзӣ мебошад. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар 5400 гектар замини кишти картошка гузаронида шуда, 4200 гектари ҳосил ҷамъоварӣ карда шудааст. деҳқонон мегӯянд ки соли равон аз ҳар гектар 366 сентинери ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. бино ба маълумоти сардори шӯъбаи сесоли сарриёсати кишоварзии вилоят Абдуазиз Маҳмудзода, аз майдонҳои кишти вилоят корхонаҳои кишоварзӣ соли равон 255386 тонна картошка ва 241238 тонна сабзавот, аз он 34545 тонна сабзӣ ҷамъоварӣ карданд. соли сабзавот дар корхонаҳои кишоварзӣ ба 241238 тонна расонида шуд ки ин нисбати соли пешин 32028 тонна зиёд. истеҳсоли картошка ба 255386 тонна баробар гардид ки нисбати соли гузашта 18719 тонна зиёд мебошад. асосан зиёдшавии истеҳсоли картошка ба шаҳру ноҳияҳои Айни, Деваштич, Истаровшан, Исфара, Кӯҳистони Бахчон ва шаҳр ноҳияи Шаҳристон рост меояд. ҷамъоварии ҳосил дар дигар минтақаҳои вилоят идома дорад. ба маълумоти сардори маркази обу ҳавосанҷии вилояти Суғд, то охири ҳафта ҳавои офтобӣ пешгоҳӣ мешавад. гузориши Саид Мухтори Сейданвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.